game to na ta sa atong undercard bakbakan. Midawg sa game 1 na ang team Ernie, Tongtong og ni Jeffrey kini game to na. This triple bakbakan here in Campo Court, Minglanilla, Cebu is made possible by Konsehal Jaira Mantala Balapitan. Organized by Ma'am Norsil Paran under the promotion of Ryan Roby aka Busagak. Game to na niya para tabla sila si Jomar para champion ang team lang Tongtong, Jeffrey og ni Erne. Sila midaog sa game 1. Jomar, Tongtong, grabe bunala. Mura magi-baseball ang bula. Gikamang ni Jojo. Ngigang Erne ay. Sos bright ang Erne. 1-0 na, 1-0. Serbisyo Tongtong. Jomar, milapos ang serbisyo ni Tongtong. Point, 2-0. Kini para Tris. Jomar, Lobo. Pick hanasan kusog kayo ni Kuano. Power shots oh. Released by Jeffrey. The pride of Karkar. 3-0. Serbisyo Tongtong para 4. Jojo. Out ball. 4-0. Back to live action. 4-0. Kini para 5. Tongtong. Gibala na stirador. Ang bulang Tongtong oh. Grabe na nirador naman mayo. Tara. Jomar. La kuhang Irne. Jomar again. Nice defense. Tok mo ni Irne. Aw. Lipat ang tanan. Linaw kayo. 5-0. Gilungis mang Hirni eh. 5-0 na. Kini para size. Tagag sinto ko Jojo. Hirni milaras. Ay, tumba nang usa. Side out, side out. Kuha kaya lugar lai. Kuha kaya lugar dia. Kapilan yung dua. Kani kaduhan ni pwede. Okay, back to the ball game service. Jomar Oma para uno. Jeffrey. Tabang, tabang. Kuha pa. Point. 1-5. Back to live action service para 2. Tagak ni Jomar, gikamang ni Irne. Agay, Konsyal, kuha pa. Ay, kinsay ipit ang team Jomar. Bundak ni Jeffrey. 1-5 atong skora, 1-5. Kini para size, serbisyo Jeffrey. Jojo. Nako, Tongtong, Tongtong. Side out. 1-5. Jojo to serve para 2. Panggi subay ang linyang Jojo. Ganda Jo. Ay goes counter. Counter to counter. 5-1 side out. Servisyo Erne para size. Jojo. Lah, Konsehal. Jomar. Wala binukbukay na sakto. Kini. Wana aksyon nagtapok ang Thai Skanding. Tukmuran kini babay na. Goodbye Philippines na. Linaw na. Awa gyapon Dutlio kani. La ginubanes ba putsukan oh grabe. Kato di na matabang. La. Oh yang Tongtong ay. Kapak-kapas Tongtong. Servisyo Konsehal Joel para 2. 1-5 Two shot combination ni Konsehal Joel. Answer by Tongtong. Waka dating 2-5. Servisyo Konsehal Joel para 3. Konsehal again. Waka abot. Side out. Cinco dos sa skora serbisyo Tongtong para size. Konsehal Joel. Tok murang kuara. Yay, tapok na.
Lubog na depensa. Rak Jomar. Na. Wana. Action pakbul game. Kuha pa Jomar. Ay. Wa kasud. Ilawom tunnel may agi ang bola. Change court. Dos sides ang atong score in favor of Team Tongtong. Jeffrey og ni Erne sa atong game to. Serbisyo Tongtong para City na. Ay, layat bay. Kuha pa. Tara. Agi out pa yung Jojo. City dos. Ang lamian nga Chicharon ang Maricel Anthony Chicharon na mapalitan ninyo ha sa Poblacion Kakar sa Maricel Anthony Store. Overhead shot. O kabangkas pa. Inside kayo. 8-2. Ha? Shout out ni Boss Roy Tuico. Shout out sa ni Boss Charlie Milan o ni Boss Charlie Intervention. Lay nanukad na si Jeffrey, bundak na sa do. Ini ganganga ng paak. Awa na gikuhit na lang bola. Noibidos kini para Jis serbisyo Tongtong. Jojo. Wana. Jojo again. Out ball. Jis dos. Wana. Duha na lang ka puntos. Ma-champion na ang Team Erne Tongtong og ni Jeffrey. La pogong Team Jomar. Consel Joel og ni tagak. Pasok. Side out. Para tabla niya ang team lang Jomar og Jojo og ni Consel Joel kay pilde sila sa game 1. Base of 3 ra ang atong labanan. Suod kayo. 3 Gs. 3 G sa serbisyo Jomar para 4. Erne. Jomar overhead gilobo. Gitubag ni Tongtong. Hatag ni Spikas. La, linumbaan na nagdagan. Ayay, Erne. Pokot na. 4 Gs. Serbisyo Jomar para 5. Erne, Agoy. 5 Gs na. Hapit usay. Okay, back to the ball game. G5 atong score. Jomar Roma to serve para size. Inside. Size G's na. Wana mirali ha ang Team Jomar, Consel Joel og ni Jojo. Mi gokod, mi aksyon gokod sa atong game to ha. Kini para City. Jomar, mi straight na servisyon Jomar. Ala kaniya. Ano? Out ball. Size G sa atong score kini para 11 servisyo Jeffrey. Jojo point 11 na. Para Tudax na size City. Size 11 ha, size 11. Size City naman. Jojo Jeffrey. Jeffrey. Tongi mo to. Ala, nasud pa, nagrasyahan pa ang team lang Jomar. Size 11 ha, size 11. Servisyo Jojo para City. Makaya pa kaha sa team lang ni Jomar. Consel Joel. What up? Wait. City 11 na, City 11. Servisyo Jojo. Erne. Jomar. Erne again. Tuara. Tongtong. Unal. Heavy rainfall na coming from Team Tongtong. Jeffrey. And Erne. Sukol dito ang team ng Jomar. Ayay!
Gol. Netbag. Berdaw. City 11 ang atong score ha. City 11 ha. For the win. Servisyo Erne. Jeffrey. Out ba? Tira. Tagak pang silpo ni sa atong promoter nga si Boss Ryan Rubi. Servisyo Konsyal. Erne. Point. 8 na. 8-11. Opat kontra usa. Opat kontra usa ha. Kinsa kay mo makauna ni finish line Erne. Na inside subay linya. Gisubay ni Erne Basalan ang linya. 8-11. Another chance. Another chance. Ay, tok mo ni Jeffrey. Kuha kay Jojo. Tok mo ran sa Erne. Counter ni Jojo. Sus, linaw eh. Otso 11 ha. 8-11. Erne. Jomaruma. Inraba. Ala, gada grasya tong tirahan ni Jomaruma. 9-11 na. 9-11 na. Gilang lampaw mo. Ginsay. Kung makaraog ang team nila ni Jomaruma ni na ate desisyon na Erne. Kunsel Joel. Tutong-tong. Kunsel Joel. La. Kini. Sa ito. Linom sanay nas mula. Hari na. Patay na. Ay. Kaptura. Hari gid. Side out. 9-11 ang atong score ha. Another chance. Never ending chance. Hindi talaga maipanalo sa team la ni Tongtong Erne o ni Jeffrey ang game to. Ay, tuara, panalo na. Daog na sa game to ang tudaks ang team nilang Konsehal Joel Jomar og ni Jojo. May champion na sa atong undercard ha ang team Tongtong Erne og ni Jeffrey.